Mabuhay Madayaw! Welcome to Iho Resorts Davao. So this is still part of our Davnor tour nga gipahigayon last time diri sa Tagum City. And guys, we visited Iho Resorts Davao, an eco-agritourism destination diri sa Davao del Norte. And isa sa mga na-experience diri ang forest tour. Ingon ani lang naman kadaghan ang imong makita nga mga unggoy nga also known as Philippine macaque. Guys, lahi ra jud kung imo sila makita up close, ma-amaze jud ka kung unsa sila ka cute and naughty at the same time. Super nag-enjoy jud mi sa mga experience diri sa Iho Resorts Davao. So, gusto ka maka-experience og forest tour for only 350 pesos per head, minimum of 5 persons, isa ka oras nga forest tour na inyong ma-avail and get a chance to see wild animals and walk among majestic century-old trees. For more details, message their page, Iho Resorts Davao, or you may call them at 0939-901-7425. So, unsa pa man imong gihulat? Ay napaghulat! I-chat ni mga friends diha og pabook na og forest tour only here at Iho Resorts Davao. Philippine macaque. Okay. Unsa mga ability ani nila, sir? Transform? Kita kits!